إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقال تعالى في القرآن الحكيم والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آتی ہے اخبارات میں خبریں یہ روز روز بیٹھی ہیں بن بیاہی غریبوں کی لڑکیاں. تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے ہے جو بڑا رحمان ہے بڑا رحیم ہے بڑا ہی غفور و رحیم ہے مالک یوم الدین ہے. تمام تعریفوں کی صفت کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. اسی اللہ رب العالمین سے دعا کرے الہ العالمین درود و سلام و بالعموم تمام کے تمام انبیاء کرام پر بالخصوص پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی کا جب نام آئے تو ہم سب کی زبان پہ فوری طور پر صلی اللہ علیہ وسلم آنی چاہیے۔ میں نے خطبہ حاضہ کے بعد قرآن حکیم کی 114 سوروں میں سے 2 سورہ کی الگ 2 آیتیں کریمہ پڑھی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری حدیث پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہم تمام کو حق بات بولنے کی، حق بات سننے کی، اور اللہ فوری طور پر حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ساتھ میں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ جس مقصد کے تحت ہماری اور آپ کی حاضری ہوئی ہے، اللہ ہمارے حاضری کو تو قبول عطا فرما۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف نمبر 7 آیت نمبر 179 کے اندر بڑی اچھی بات اللہ سمجھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے مرد کو اور عورت کو جوڑا بنایا، مرد کا عورت کا اللہ رب العالمین نے جوڑا بنایا، اس لیے بنایا کہ ایک دوسرے سے آدمی سکون حاصل کرے، لیسکن الیہا، تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کیا جائے۔ اللہ نے جوڑا بنانے کا مقصد بتایا۔ قرآن حکیم کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یقین مانیں آپ کو بڑا لطف، بڑا مزہ اور بڑا ہی ایمان میں اضافہ ہوگا۔ کب؟ جب آپ اللہ کے کلام کے آیتوں پر گہری نظر رکھتے ہوئے اس کے ترجمے پر، اس کے تفسیر پر غور کریں گے تو یقیناً آپ کے ایمان پر بے پناہ بہت ہی زیادہ ایمان مضبوطی آئے گی۔ لیکن افسوس کے ساتھ اس بات کو کہنا بھی پڑتا ہے کہ آج ہم اور آپ اللہ کے کلام سے بہت دور ہیں۔ ہمارا جوان آج سب سے پہلے اگر صبح سے شام تک جس چیز پر اس کی زیادہ نظر ہے، جو اس وقت کا سب سے بڑا طوفان ہے موبائل، سب سے زیادہ اس کی نگاہ، اس کی زبان، پڑھنا پڑھانا، دیکھنا دکھانا اس کے اوپر ہے۔ ہفتوں گزر جاتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، یہاں تک کہ سالانہ سال گزر جاتا ہے۔ رمضان جب کا مہینہ آتا تب آدمی جا کے اللہ کا کلام پڑھتا۔ کہاں سے ہدایت ملنے والی؟ کیسے آپ کے علم میں، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ ہونا یہ چاہیے کہ آدمی اپنے گھر سے جب صبح نکلے تو 2 ہی صفحہ، 2 ہی رکوع، بہت زیادہ آپ مصروف ہو کاروبار میں، آپ کے پاس وقت نہیں، تو 2 ہی 4 آیت کر کے نکلے تو معمول ایک عادت بنا لو۔ اور کبھی کبھی تنہائی میں سوچنا کہ وہ رب العالمین آپ سے تو بات نہیں کر سکتا ڈائریکٹ، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر یہ بات کہا ہے کہ جب میری یاد آئے، جب میری یاد تمہیں آئے، فذکر فإن نفعت الذکریٰ، تو میری ذکر سے، میری تعریف سے، میرے کلام حکیم کی طرف رجوع کر کے تم چلے آنا۔ اگر میری کبھی تمہیں یاد آئے تو میرے ذکر کی طرف چلے آنا۔ یہاں ذکر سے مراد اللہ کے کلام حکیم کی تلاوت کرنا، سمجھنا ہے، پڑھنا۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر میری یاد آئے تو آپ چلے آؤ۔ بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ قرآن حکیم سے دور مت رہیں، ایک آیت پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ اس آیت میں کہتا ہے کہ میں نے جوڑا بنایا اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے سے لیسکن الیہا، تاکہ ایک دوسرے سے کیا حاصل کرو؟ سکون حاصل کرو۔
आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के अंदर कई दिनों तक रखा था। कई दिनों बाद में माई हवा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के अंदर उनकी बाएं पिछले से पैदा किया। पता ये चलता है कुरान हकीम की मुताला करने से कि वो जन्नत भी उतना सुकून नहीं जितना एक जोड़े की जरूरत थी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जोड़ा बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर रखा, दुनिया में फेंकने से पहले जोड़ा बनाया था, और वो जोड़ा ही दुनिया के अंदर उतरा है। और कल जब जन्नत के अंदर अल्लाह हमें नसीब देगा तो अल्लाह हमें वहां भी जोड़ा देगा। अल्लाह ने कहा आदम को और हव्वा को कि आदम ये हुआ वला तक़रबा हादिही शजरता फतकुना मिन अज़्ज़ालिमीन। आदम हव्वा इस जन्नत के अंदर के सारे फल खाया, जहां चाहा वहां बैठो खाओ पियो, एक दरख्त का फल मत खाना। अल्लाह ने वहां से आजमाइश शुरू कर दी थी और शैतान बहकाया, और आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर दे दी। बात दूसरी तरफ जाएगी, आप असल मुद्दे की तरफ आते हैं। अल्लाह ने कहा लियस्कुना इलैहा, मैंने जोड़ा इसलिए बनाया ताकि एक दूसरे से आदमी सुकून हासिल करे। मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर, आज हमारे सोसाइटी के अंदर जिस जोड़े को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुकून कहा है, अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारे लिए सुकून के लिए बनाया हूं, लेकिन मुआशरे की एक बड़ी तादाद, एक लंबी तादाद उस अजीम नेमत को ऐसी ऐसी दरों की ठोकरें खाने पर मजबूर कर बैठा है, जलील करने पर बैठा है, रुसवा करने पर बैठा है कि वो बेटियां, वो बहन जो तुम्हारे लिए हमारे लिए सुकून है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, आज हम अपनी बेटियों की शादी बयान, अपनी बेटों की शादी बयान बड़े गलत रस्म रिवाज की तरफ से ला रहे हैं। इस समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर कोई जवान ऐसा नहीं कह सकता कि मौलाना साहब मैंने अपनी बहन की शादी साफ सुथरे सादगी सुन्नत के मुताबिक की है, मुझे शादी करने में कोई तकलीफ नहीं आई है, मुझ पर कोई गम तूफान नहीं आया, मेरी इज्जत बेइज्जत का कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ऐसा इस वक्त में इल्ला माशाअल्लाह कोई सब उंगली उठा के कह सकता है, वरना अक्सरियत तादाद इस शादी ब्याह को लेकर के हैरान है, परेशान है और टेंशन में है, चाहे वो पैसा वाला हो या मीडियम वाला हो या गरीब आदमी हो, हर कोई इस मामले को लेकर के हर सुबह शाम उलझा हुआ है। होटलों पे बैठेगा, मौलाना कोई लड़का बताइए, आपके शादी ब्याह में अगर देखा, आपसे मुलाकात हुई, थोड़े ताल्लुकात अच्छे हैं, मौलाना मेरी बेटी का रिश्ते के लिए कोई रिश्ता बताइए। और अल्लाह की पनाह, आज नबी ने जो कहा था कि शादी ब्याह सादगी से करो, अल्लाह बरकत देगा, सुकून देगा, तुम्हारी औलाद अच्छी होगी, तुम्हारी नस्ल अच्छी होगी, नेक होगी। लेकिन ये पढ़ने वाला कलमा मुसलमान, ये पढ़ने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देने वाला, तौहीद का नारा डंका बजाने वाला, नबी की सुन्नत से कोसों दूर है, अपनी बहन को, अपनी बेटी को जलील करने के लिए कोई जगह कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ता है। माफ करना तलख लगेगा, कड़वी लगेगी, लेकिन हक बात, अल हक मुमन, हक बात कड़वी होती है, सच हमेशा कड़वी होती है। आप कहते हैं मौलाना कैसे आप बात करते हैं, आज देख लें, जिसके घर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 बेटियां दे दी, 5 बेटियां दे दी, या इत्तेफाक अल्लाह ने उसकी 6 के 7 के 7 बेटियां दे दी, गरीब है, मजबूर है, बेबस है, कमजोर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी तकदीर में रोजाना 1500 रुपया ही लिखा है। रोजी देने वाला कौन? आपका बाप, आपका भाई, आपका पड़ोसी नहीं। तुम्हारे हिसाब से अगर रोजियां भी बनती तब भी शायद इसमें भी काटने और छीनने में कमी ना करते। शुक्र है कि अल्लाह रोजियों का मालिक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तकदीर में 1500 लिखा। बाप दुनिया की निजाम की शादी ब्याह को देखता है, सिस्टम को देखता है, कभी कभी रात की तन्हाई में तहज्जुद के वक्त सजदे में रहते हैं कि अल्लाह से बेपनाह रोता है।
اے اللہ میرے پاس 4 بیٹیاں ہیں. وہ ماں بھی کبھی تنہائی میں سوتے وقت میں معصوم بیٹیوں کی نگاہ کو دیکھتی ہے. باپ بیچارہ رات کے وقت میں اپنی بیٹیوں کی بھری نگاہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. میری بیٹی پیاری دلاری بچپن سے پال پوس کر کے اسے بڑا کر لیا ہو, اب میرے سینے پر آ چکی ہے, قریب ہے کہ میں اس کی شادی بیاہ کر دوں, لیکن اللہ نے اتنی طاقت نہیں دیا, اتنی حیثیت نہیں دیا, اتنا مال دولت نہیں دیا کہ جیسے سماج کے لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں, منگنی کرتے ہیں, چھٹائی کرتے ہیں, بڑائی کرتے ہیں, لین دین کرتے ہیں, میں اسی کر لوں. میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. رات کے وقت میں ان تکیوں کے تلے اپنے رب سے فریاد کرتے ہوئے گھنٹوں گھنٹے ان ماں باپوں کے آنکھوں کے آنسو نہیں رکتے. شرم آنی چاہیے ان جوانوں کو جو اپنی شادی بیاہ میں اپنے باپ سے ایک بار یہ نہیں پوچھتا, ابا حضور تو میری شادی کر رہا ہے, کیا اس بیٹی کے گھر سے تمہیں بیمار کیا ہے؟ کیا تو نے پہلے بات کہی ہے کہ میں شادی کروں گا جیسے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے, سنت کے مطابق کروں گا, یا میں کسی جہیز کا کسی بیمار کا کوئی معاملہ نہیں کروں گا؟ کوئی پوچھتا ہے؟ کوئی بوڑھا, کوئی جوان, کوئی ہٹھا کٹھا بازو میں طاقت والا آدمی, کلمہ پڑھنے والا مسلمان عبداللہ الرحمان کوئی پوچھتا ہے؟ نہ. باپ اندر سے لالچی ہے تو بیٹا اس سے بھی ڈبل لالچی ہے, کیونکہ کمزور ہے, اسے لالچ پڑی ہے, اس کے دل کے اندر دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. گھر کے اندر صوفہ نہیں ہے, لے کے آئے گی. گھر کے اندر کچھ اور چیزیں سادہ سامان ہے, بھلے ہمارے لیے لے کے آئے گی. اور وہ باپ کیسے اپنی بیٹی کی شادی بیاہ کر رہا ہے؟ قرض لے کے کر رہا ہے, یا اپنا دکان یا مکان بیچ کر کے تمہیں دے رہا ہے؟ کچھ غیرت بچی ہو تو بچا لو اللہ کے واسطے. یہ شادی بیاہ کا اپنی بیٹیوں کا, اپنی بہنوں کا, ہمارا یہ اتنا گندا نظام سسٹم بن گیا ہے کہ سوچ کر کے کہنے کہلانے سننے سنانے میں بھی شرم آتی ہے. اللہ کی قسم شرم آتی ہے بات کہتے ہوئے. ہمارے علاقے کی بات ہے, ابھی میں 15-20 دن پہلے گاؤں میں تھا, شادی میں موجود تھا. 3 بیگھہ زمین باپ نے بیچا, شادی کیا, ڈیمانڈ پوری کر دی. چھوٹے چھوٹے اس کے بچے, لڑکے چھوٹے تھے, 3 لڑکے تھے اور 4 لڑکیاں تھی. پہلی لڑکی کی شادی کی, غریب تھا, کچھ تھا ہی نہیں. 3 بیگھہ کی زمین بیچ کے شادی کیا اور 5ویں دن انتقال ہو گیا. سچ ہے, اگر ذرا سا طاقت سننے سنانے کی ہے تو غور کرنا اور ناپنا تولنا. وہ بچے یتیم ہوئے, جو زمین کا حصہ تھا, جائیداد تھوڑا بہت تھا, کہ معصوم بچے یتیم بچوں کا حصہ تھا, باپ نے وہ بھی بیچ کر کے اپنی بیٹی کی شادی کر دی. ان بیٹوں کے پاس کوئی جائیداد دولت نہیں, اور یہ بھیک مانگنے والا ڈاکو بے ایمان مسجد کے اندر نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, حدیث بھی کہتا ہے, منہج سب کو بھی مانتا ہے, اس کے باوجود بھی چپکے سے, باریکی سے, خطرناک دماغ سے اپنے جیب کے اندر کیسے ٹھوس لیا کسی کو پتا نہیں چلا. کیا بیتی ہوگی ان کے اوپر, یا ان اولاد پر کیا وقت آئے گا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ آپ نے کبھی غور کیا اس بات کو لے کر کے؟ نہیں. شادی ہونی چاہیے کیسے بھی ہو, اور اللہ اگر کسی کی تقدیر میں روپیہ پیسہ کم دیا ہے تو اللہ کی مرضی ہے, آپ کی نہیں. ہونا یہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے گھر کے اندر بیٹیوں کی پیدائش کی ہے, اللہ نے مجھے بیٹا دیا, میں شادی کر لوں, اسے نکاح پڑھا دوں اور اس کی مضبوطی بن جاؤں, اس کی حمایت کروں, اس کے وقت سے کام آ جاؤں, یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن سماج میں ایسے ٹوپی پیجامہ اور ایسا کرتا, ایسی داڑھی اور ایسا سبحان اللہ ماشاء اللہ کا جملہ بولنے والے اندر سے اتنے بڑے بڑے ڈاکو ہے, کوئی ڈھانپ نہیں پاتا یہ کیسے چوری کر لیتے. اس کے گھر کی جائیداد کو بیچ کر کے کھلے بیٹھتے. کبھی کبھی رات کی تنہائی میں معصوم بیٹیاں بھی روتی ہیں. ہر کوئی باپ اپنی بیٹی کو کیسے پالتا ہے, کتنی محبت کرتا ہے. کوئی ایسا باپ نہیں جو اپنی
बेपनाह मोहब्बत ना करता हो। बाप भी कभी कभी बेटियों को देख करके, हंसता चेहरा देख करके, खिलखिलाता चेहरा बेटियों का देख करके कभी कभी तन्हाई में चुपके चुपके रोता है, अरे अल्लाह इन बेटियों की शादी ब्याह कैसे करो? अगर अल्लाह तूने दे दिया, अल्लाह तूने मेहरबान मुझ पर कर दिया, तो हो सकता है अपनी बेटी की शादी ब्याह अच्छे घराने पे कर दो। और अल्लाह अगर इन बेटियों की शादी ब्याह में लेन देन नहीं दे पाया, तो हो सकता है मेरी बेटी अच्छे घर के अंदर ना जाए, अच्छे खानदान के अंदर ना जाए। और तो और अगर शादी करना है तो मुझे देना लेना है। कभी तन्हाई में बाप रोता है, कभी माँ रोती, और वो मासूम सी प्यारी नन्ही मुन्नी में रोती है। अल्लाह एक जगह नहीं, 3 जगह नहीं, 10 जगहों पर मुझे लोगों ने देखा, कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों ने देखा, होटलों पर देखा, घरों पर देखा, रिश्तेदारों के घरों पर देखा, हर कोई रिजेक्ट कर रहा है। कोई कहता काली है, कोई कहता पतली है, कोई कहता है बाल छोटी है, कोई कहता है अच्छा मुस्कुराती नहीं। अल्लाह जो भी देखने आता, हर कोई या डिमांड करता पूरा होता, डिमांड ना पूरी होती, लेन देन का मामला पूरा नहीं होता। हर आने वाला मुझ पर ठोक देता है कि मेरे बेटे को दुनिया पसंद नहीं आई है। रात के वक्त में अल्लाह से रोती, अल्लाह तूने बनाया, तेरी तारीफ करती हूँ, तेरी बड़ाई बयान करती हूँ, अल्लाह तेरी तारीफ करती हूँ, लेकिन समाज के लोग, हमारे अपने ही लोग, अपने कलमा पढ़ने वाले, अपने मुसलमान के घर वाले ही हमें इनकार कर बैठते हैं। अल्लाह क्या कसूर है? 1 साल नहीं, 3 साल नहीं, 10 साल गुजर जाते हैं उस मासूम बेटी को देखने दिखाने में 30 साल 35 साल की उम्र गुजर गई, और वो बैठी है, शिकायत कर रही है। आपने कभी बुलाया फलाने बाबू, वो होटल पे देख लेते, देखो ना अगर बंदर में कैसे हिलाओ घुमाओ, ये हम अपनी बेटियों के साथ करें। किसकी? वो छोटी सी थी, प्यारी सी थी, फूल सी थी, बड़ी उल्फत है, बड़ी प्यार है, बड़ी मोहब्बत उस बेटी से है। अल्लाह की कसम 4-6 बार लोगों ने उसे जलील किया तो किया, पसंद ना किया। अगर 6ठी 7वीं बार बेचारी कपड़ा पहन करके आपके सामने आती है, लड़के वाले देखने आ रहे हैं, उसके चेहरे पर खुशी नहीं है, उसके अंदर से उसको खुशी महसूस नहीं हो रही है, डरती है। अल्लाह कहीं ऐसा ना उसके सामने हंस दूं तो लोग गलत न समझ जाए, और अगर उसके सामने मेरा चेहरा खिलखिलाता हुआ हंसता नहीं दिखा तो लोग बोलेंगे लगता है मेंटल है, पागल है, करे तो क्या करे मासूम बच्ची, ना इधर हंस पाती है ना उधर खामोश हो पाती है, जाए किस रास्ते पर। जब कुछ अंदर से मोटा गाभी नहीं मिलता तो उसका कद छोटा, उसकी उम्र छोटी बड़ी, न जाने कौन सा खुराफात उसके बीच में लग के पैदा कर देता, कौन है जलील करता है। कुछ हया शर्म है अपने मुसलमानों के अंदर? माफ करना, अच्छा नेक इंसान, नबी से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह रसूल पर ईमान रखने वाला ये गंदा काम नहीं कर सकता, ये डाकू वाला काम नहीं कर सकता है। वो जवाब आदमी कभी उस बाप के जायदाद को बेच करके अपने हिस्से में नहीं ले सकता है। हराम का बोटी खाना, हराम का जजा खाना, हराम की कमाई खाना मुसलमान पर हराम है। उसके घर की जायदाद खेत बेच करके, गाला बेच के, दुकान बेच के तुम्हारी दिमाग पूरी करे, कुछ गैरत है? तो फिर चूड़ियां पहन ले, उससे अच्छा कि औरत साथ लोगों में मशहूर है कि कमजोर है, बेबस हो, कमा नहीं सकती। आप तो मर्द, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ताकत दिया है, जैसा भी जिसके पास दिया है उसको वैसा चाहिए कि सुन्नत के मुताबिक रहे। अभी एक खबर आई, बोलिहार के शेखुल जामिया उतरौला में खुतबा निकाह पढ़ा रहे थे, निकाह के दौरान की बात। उन्होंने खुतबे में निकाह के दौरान भी कहा, अल्लाह माफ करे ऐसी बात
کہنے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس ہو گئی. انہوں نے برداشت کہا اس نکاح کے اندر کہ میرے پاس ایک خاتون مسئلہ لے کر آئی. مسئلہ بڑا عجیب و غریب تھا, دل کو جھنجھوڑ دینے والا مسئلہ تھا. بیان میں کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے کہ حضرت علامہ صاحب, کیا کسی شکل میں زنا کسی شکل میں زنا آدمی کر سکتا ہے؟ مجبور ہے کر سکتی ہے عورت. مولوی صاحب نے کہا ایسی سوال کیوں کرتی ہے؟ زنا تو کسی بھی شکل میں نہیں کر سکتی ہے, گناہ ہے, عظیم گناہ, کبیرہ گناہ, بڑا گناہ ہے. دریافت کیا گیا, پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میری عمر 30 سے 35 سال ہو چکی, کوئی رشتہ لاتا ہے, کوئی قریب لا کر کے دائیں بائیں رشتے والے رشتہ لاتے ہیں, لیکن میرا رشتہ وہی جا کے ٹوٹ جاتا ہے جہاں معاملات کی 50 100 200 گھر میں آئیں گے, دیکھنے والے آئیں گے, کپڑا پہنانے والے آئیں گے, شادی بیاہ کا دماغ سراتا ہے. میرا باپ صدیوں پہلے گزر گیا, میرا چچا غریب ہے, اور اللہ نے میرے اندر, میں بھی ایک عورت ہوں, مجھے بھی ہر چیز کی ضرورت ہے, میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کوئی مجھ سے نکاح کرے تو میری ضرورت پوری ہو جائے. اس خاتون کا ایسا جملہ, سماج کے اندر کتنی معصوم بیٹیاں, کتنی ایسی بہن آج بھی بیٹھی ہیں جنہیں ہر کوئی دیکھ کر کے نظریں موڑ لیتا ہے. معاف کرنا, بڑا ہی ماحول عجیب و غریب اختیار کر لیا ہے. اور یقین ماننا, اگر اس سنت کو, اس ماحول کو آپ بگاڑ دو گے تو اللہ تمہاری بھی زندگی بگاڑے گا. دھیان دینا, اگر آپ غلط جاتے ہو, غلط رسم و رواج کو پراپر فالو کرتے ہو, تو اللہ نے آپ کو بھی چیلنج دیا ہے. آپ نے بھی کہا, آپ کو بھی کہا اللہ نے, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, اگر تم میری آیت سے روگردانی کرو گے, میرے حکم کی نافرمانی کرو گے, میرے آیتوں سے اعراض کرو گے, تو تمہاری بھی زندگی میں تباہ کر دوں گا, برباد کر دوں گا, اگر تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرو گے. آج دیکھ لیجئے, جسے اللہ نے کہا یہ سکون ہے تمہارے لیے بنایا ہے, یہ در در کی ٹھوکریں کھائے گی. اس معاملے کو لے کر کے, شادی بیاہ کا رسم و رواج کو لے کر کے, اللہ ماشاء اللہ کو کھانے کو ملے گا کہ ہاں واقعی وہ سمجھداری سے کسی بیٹی کی, کسی بہن کی عزت آبرو کو بچا رہا ہے, سلامتی رکھا ہے, اور سنت سادگی کو جاری کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو وسلم بیٹھے تھے, اور آپ کے صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے, نبی کے صحابہ بھی بیٹھے تھے. آپ نماز پڑھا کر کے بیٹھے تھے, آپس میں گفتگو ہو رہی تھی. اتنے میں ایک خاتون آئی. غور کرنا, نبی کے دور کے اندر شادی بیاہ اور نبی کے صحابہ کا ایمان, صحابیہ کا ایمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, اچانک ایک خاتون آئی, کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر رہی ہوں, میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. نبی خاموش رہے, 2 بار 3 بار. آپ کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی بیٹھے تھے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو اگر کہیں تو ہم ہی شادی کر لیں اگر یہ راضی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف توجہ دیتے کہتے ہیں کہ اے صحابیہ, کیا تم میرے صحابی سے نکاح کرنے کو راضی ہے؟ کیا تو خوش ہے کہ تیری شادی, تیری نکاح اپنے صحابی سے کر دو؟ عورت بھی جو نیک خاتون ہوتی ہے, نیک ہوتی ہے, مومنہ ہوتی ہے, ہمیشہ ایمان کی باتیں کرتی ہیں, نیکی کے راستے کو اپناتی ہیں, فوراً کہتی ہے اے اللہ کے رسول, یہ آپ کے صحابی ہے, یہ اچھے ہیں, اور آپ کا مشورہ بہتر ہوگا, میں راضی ہوں. نبی کہتے ہیں کہ میرے صحابی تیری نکاح کر دیتا ہوں, جا مہر کے لیے کچھ لے آ.
नबी के सहाबी खड़े हुए, कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबी के पास कुछ भी नहीं है। आपने कहा मेरे सहाबी कुछ नहीं है, घर के अंदर चले जा, लोहे की अगर कोई एक अंगूठी मिल जाए तो वही लेके आ जा, तेरी निकाह तेरा महर बात करके निकाह पढ़ा देता हूं। घर के अंदर गए, लोहे की अंगूठी भी ना मिली, आए कहने लगे अल्लाह के रसूल कोई घर के अंदर सामान नहीं है, ना लोहे की ना सोने की ना चांदी की, कुछ भी नहीं है। नबी कहते मेरे सहाबी तेरे पास कुछ भी नहीं है। कहने लगे अल्लाह के रसूल सच ये है कि कुछ भी नहीं है, आपके सहाबी के पास में ये जोड़ा कमीज है, यही चादर है, एक चादर के अलावा आपके पास, आपके सहाबी के पास कुछ भी नहीं है। खामोश रहे। कहने लगे अल्लाह के रसूल जो अल्लाह दे देता है उसी पर राजी रहता हूँ। अल्लाह के रसूल जो अल्लाह देता वो खा लेता हूँ, मेहनत करता मजदूरी करता, अल्लाह इस हालत में मुझे रखा, मैं राजी हूँ खुश हूँ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे तकदीर का मालिक है, मेरी रोटियों का मालिक है, जितना उसे दे रहा है वो आपके सहाबी को देता, कल क्या देगा मुझे नहीं पता। आज मेरे पास इसके अलावा चादर के अलावा कुछ भी नहीं है। अंदाजा लगाना, किसी ऐरू गैरू की बात नहीं करता, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबी की बात करता हो, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु की डिग्री उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने सहाबी को दिया हो। सहाबी का लक़ब मिलाओ, रज़ियल्लाहु अन्हु का डिग्री मिलाओ, अल्लाह राज़ी हुआ और वो सहाबे किराम अल्लाह के नबी के लिए खास बने हुए थे, खूब ज्यादा नेकी करने वाले, ईमान पर मजबूत होने वाले, तौहीद पर कायम रहने वाले, शिर्क बिदअत से पाक रहने वाले। सहाबी के पास एक जोड़ा कपड़ा है, राजी है, अल्लाह जितना दिया राजी हूं, जितना भी दिया खुश हूं, आज दिया है कल क्या देगा मुझे नहीं पता। खामोश हो गए। हम नमाज नहीं पढ़ते, झूठ बोल के चोरी करते, गलत काम करते, फिर भी अल्लाह बेपनाह रोजिया दिया और हमारे काम भी ज्यादा गलत गलत। उनके पास कुछ नहीं है, कभी से चादर नहीं, अल्लाह जो दिया है राजी हूं। कहते हैं मेरे सहाबी कुछ नहीं है आपके पास। कह रहा है अल्लाह के रसूल एक ही चीज आपके सहाबी के पास और है जो मेरे सीने के अंदर है, मुझे फला फला सुने, आले इमरान सुने, आपने सुने, गाफिला, ये पूरा याद है, कई सूरा आपने सुनाया। नबी बोले मेरे सहाबी इतनी कीमती दौलत तेरे पास है, तू कहता है कि कुछ भी नहीं है। अल्लाह के रसूल सीने के अंदर अल्लाह का कलाम, ये सूरह बकरा याद है, पढ़ने लगे, सुनाने लगे। नबी बोले कि ऐ खातून तेरे निकाह में ये सूरह दे दिया जाए, इस सूरह को महर बना दिया जाए, निकाह पढ़ा तू राजी है। बोली अल्लाह के रसूल इससे ज्यादा कीमती, इससे ज्यादा जेवर, इससे ज्यादा दौलत वाली कौन सी चीज हो सकती है जिसकी महर में, जिसके निकाह में अल्लाह के कलाम हकीम की सूरह बांटा जाए। इससे अच्छी कोई दौलत नहीं है। मुसल्लम ने वो सूरह निकाह महर में पढ़ाया, कहा मेरे सहाबी इस खातून को याद करा देना। यहां मसला जो निकल रहा है, नबी ने कहा मेरे सहाबी देने के लिए कुछ है, आपने खातून की तरफ नहीं किया। और हमारे समाज के अंदर, हमारे शादी ब्याह में जो बीच वाला होता है, रिश्ता लगाने वाला, उससे कहलवाता है अरे बोल दो, पहले जो आया था वो 3 दे रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि बीच में मसला कट जाए। बेचारा वो भी बेचारा नहीं, डेंजर है आदमी, जो ऐसी कोई बात करे वो भी बुरा में आता। इसलिए अल्लाह के वास्ते जो कोई रिश्ता लगाए इस मामले में पहले साफ रहे, वरना वो भी अल्लाह के यहाँ पकड़ा जाएगा, वो भी हराम कमाने में, हराम खाने में, हराम खोरी में शामिल होगा। जो गलत है वो गलत है। और शादी ब्याह का जो गंदा निजाम, गंदा सिस्टम जो दिख रहा है, ये हमारे अपने लोगों में देख करके घिन आती है, घिन। कोई बचा नहीं इसमें। ऐसी कोई शादी देख लो आपको इल्ला माशाल्लाह दिखेगा कि हाँ शादी ढंग से किया, सादगी से किया। सोच लो
500 चलो, एक टेबल पे 8 बैठो, 15 टेबल, इतनी में इतना खा के निकल जाएंगे। और कभी कभी उसी टेबल पर जब कोई कमजोर, बेबस, गरीब मजदूर, गरीब बेटी, गरीब बहन बैठती है, निवाला उठाने से पहले हजारों बार उसके दिल के अंदर आवाज आती है कि अल्लाह, क्या मेरा बाप ऐसी इज्जत कर पाएगा, ऐसे खिला पाएगा, ऐसे शादी ब्याह मेरा बाप कर पाएगा? घर के अंदर इतनी अच्छी कभी खाना खा ही नहीं, कैसे लोगों को खिलाएगा, कैसे शादी ब्याह करेगा? निवाला हालत के अंदर नहीं उतरता देख कर। इसलिए अगर अल्लाह ने आपको दौलत दिया है, दौलत सही जगह पे खर्च करो, ऐसी जगह ना खर्च करो जिस दौलत पर खर्च करने पर देख करके माशरा बिगड़ जाए, लोग बिगड़ जाए। और कभी कभी कहने में अफसोस होता है, कई जगह पर सुनने को ये कान, ये आंख सुनते देखते शर्म के मारे डूबते भी नहीं है। हाँ, यही बात कहता हूं, डूबते नहीं शर्म के मारे। कई दिन से रिश्ता आ रहा था बेटी का, बहन का आ रहा था, लेकिन हर जगह मामला वही लेन देन पर बिगड़ गया, मजबूर हो गई, बेबस हो गई। शैतान बहकाया, शैतान अपने शिकंजे में लेकर के तूफानी आइटम, तूफानी दिमाग में डाला, कहने लगा ये तेरे समाज वाले, तेरे मुआशरे वाले, तेरे सोसाइटी वाले, तेरे पढ़ने वाले, कलमा पढ़ने वाले तेरी शादी ब्याह बिना लेन देन नहीं करेंगे, तेरा बाप ले दे नहीं पाएगा। शैतान घुसा, दिमाग में घुसा, दिल में घुसा। एक काम कर, जहां तू पढ़ती थी, जहां तू बात करती थी, वो तेरा फ्रेंड था, वो तेरा दोस्त था, तुझे मानता था। इससे अच्छा है कि तू ये घराना, ये खानदान, ये काफिला, ये मोहल्ला छोड़ करके गैर के पास चली जा। शैतान हावी होता है और वो बहन, वो बेटी थी, इस गंदे माहौल को देख करके शैतान और ज्यादा मजबूत होता है और अपने घर से कहा, अरे कुछ गैरत है, तुम्हारी अपनी बेटी, तुम्हारी अपनी बहन अगर ऐसा करे, या किसी की बहन बेटी वो भी होगी, क्यों ऐसा कर रही है? क्या कभी तन्हाई में आईने में शक्ल नहीं दिखता? क्या कभी दिल के अंदर शक्ल आवाज नहीं आती? एक दो भाग जाती है, कहां? उसके पास। किसके? उनके। मुर्तद हो गई, भाग गई, टीका लगाने लगी, जबान पे कलमा पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, सब छोड़ छाड़ करके उल्टी करने लगी। फिर भी ये सजदे मस्जिद में है, ये टोपी, ये दाढ़ी, ये तहज्जुद, ये हाजी, ये काजी, ये नमाजी, ऐसे है कोई फर्क, कोई हया, कोई अपनी समाज की हिस्सा की परवाह नहीं उसे। और तो और भाग गई। कितनी बेटियां खुदकशी कर लेती है, फांसी लगा लेती हैं। बेटियों को क्या बाप भी फांसी लगा लेता है, जहर खा लेता है, खिला देता है, कहता है मेरे पास है नहीं, कहां से बचा पाऊंगा, है नहीं मेरे पास दौलत, तो कहां से 2-4 लाख का पेट उसका भर दूं, कहां से 1000, 500, 200 मेहमान की नवाजी कर दूं, मेरा घर में छत मकान भी भाड़े है, कहां से उसे दे दूं मैं? मजबूर होता है, खट्टा करता है, खाना पकवाता है। कई खबर कानों ने, आंखों ने देखा, खाने के अंदर जहर बाहर मिलाता है, खुद भी खाता, बीवी भी खाती, बेटियां भी खाती, बेटा भी खाते, सब एक दो पे टपक जाते चले जाते। कौन इसका मजलूम है? कभी तन्हाई में सोचा आपने कि फलाने की बेटी जहर खाई, फलाने के बाप जहर खाया, खुदकशी कर लिया, मर गया, ठीक है, उसने जहन्नम अपना बनाया, अकीदा कमजोर, शैतान हावी हुआ। क्या कहीं ना कहीं इस निजाम को, इस गंदे दिमाग के अंदर गंदी बात, गलत बात डालना, डलाना, क्या हमारा समाज, क्या हमारा काफिला, क्या हमारा अपना इसमें शिकार नहीं, क्या शामिल नहीं है? अल्लाह के खातिर आप इसे हल्का मत समझिए। ये जो सोचते ना अमन साहब चलता है शादी दिया, ऐसे हल्का अगर समझे ना तो ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ेंगे ना कि आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, अपना कपड़ा तो नहीं संभाल पाओगे अगर ऐसे गंदगी माहौल रह गई। इसलिए सुधर जाओ, संभल जाओ,
अपनी बेटियों की इज्जत, अपने घर की पहले इज्जत बचाओ, अपने बाहर की फिक्र करना। तुम्हारे पास अल्लाह ने एक दो औलाद दिया, किसी लड़की से शादी ब्याह को अच्छे मजबूत घर में करो, मीडियम करो, किसी भी घर के अंदर करो, सादगी से निकाह पढ़ा के लाओ, वलीमा अल्लाह जो ताकत दिया करो, पर किसी बेटी, किसी बहन के घर की जायदाद की दौलत पर अपनी निगाह, अपना चोरी डकैती नहीं रखना। यहां तो कोई जान भी नहीं पाता है कि कब वो अंदर से जेल में भर लिया है। मौलवी साहब को बोलते हैं, मौलवी साहब आपको निकाह ही पढ़ाना चाहिए, जब आप जानते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा, आप निकाह मत पढ़ाइए। बेचारा अंदर से कब ठूस कर लिया, मौलवी साहब क्या पता चले, ताकि और उमर जाए और उससे गलत काम हो और उससे गद्दारी सदाकारी हो, लाके मौलवी साहब पे ठोकता है, अंदर से अपने लगता है, बाद मौलवी साहब पे लाके ठोक देगा। कहना यह चाहता हूँ, बहुत बड़ी तेजी के साथ निकल गया, मैंने आपका 3 से 4 मिनट ज्यादा लिया, माफी चाहता हूँ। अल्लाह के खातिर अगर इस सीने में जरा सा भी अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए इज्जत है, तो उन्हें जलील करने से पहले तन्हाई में कभी गहराई में सोचना। और आपको अल्लाह ने तो बाजू में ताकत दिया है, आप कमा सकते हो, खा सकते हो, खिला सकते हो, और सादगी से करोगे ना, और अल्लाह पर ईमान रखो, इतनी दौलत अल्लाह दे देगा कि आप रोक नहीं पाओगे। दौलत की लालच में जो पड़ता है ज्यादातर वही हमेशा गरीब बनता है। और जब अल्लाह देने पे आता है ना, तो एक मौलवी जो बेचारा 15,000 की नौकरी करता, 15 करोड़ का मालिक बन जाता। हाँ, एक मजदूर आदमी जो 10,000 की नौकरी करता था, अल्लाह जब देने पे आता है तो ऐसे रास्ते से देता है, ऐसा जरिए इसके लिए बना देता है कि आपकी अकल कभी दिमाग नहीं काम करेगी। इसलिए कभी लालच में आकर के गलत काम नहीं करना, और अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, कभी न कभी आपकी बेटी किसी की बहू बनेगी, आपकी बहन बहू बनेगी, आपकी बेटी की शादी होगी, आज मेरी बेटी तो कल बेटी होगी, आज बहने जो कल बहन होगी। इसलिए इन मासूम बेटियों की तरफ गहरी नजर रखते हुए, इन फूल जैसी बच्चियों पर उल्फत, मोहब्बत, उनसियत करते हुए आप इनको बचाने के लिए शादी ब्याह सादगी से करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी बेटियां गलत काम करने से बचेंगी। और रातों रात जो माँ बाप रोते हैं, उनकी हाय, उनकी बद्दुआ, उनकी रोने की जो सिसकियां अंदर से निकलती हैं, हम उनसे बच सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हम तमाम को फौरी तौर पर अपने मुआशरे के अंदर जो शादी ब्याह है, ऐ अल्लाह सादगी के साथ करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह अगर हमारे घरों में बेटी है, बहन है, तो ऐ अल्लाह उनको शादी ब्याह का मामला आसान अता फरमा। और अल्लाह हम तेरे पास घर के अंदर दुआ करते हैं, अगर हमारे पास अल्लाह चाहे लड़की हो या लड़का हो, हम शादी सादगी और सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह करेंगे। इंशाअल्लाह कुछ लोग तो डर के मारे बोले कहीं अल्लाह के घर में फंस ना जाओ, बल्कि इंशाअल्लाह बोलेंगे। अल्लाह के खातिर ये दौलत माने नहीं देती, उन बेटियों की इज्जत बचा ले गए, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह नहीं लेंगे, खास करके जवानों से कहूंगा कि वो गंदा काम नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह हम तमाम को फौरी तौर पर नेक सालिह अमल की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह हमें अपने समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उससे दूर रहने की और दूर करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो बीमार है अल्लाह की बीमारी में शिफा अता फरमा। अल्लाह जो कमजोर है अल्लाह उनकी कमजोरी को ताकत में बदल। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम को फौरी तौर पर सुन्नत के मुताबिक सारे ब्याह करने की तौफीक अता फरमा। तकब्बल या रब्बल आलमीन।